teman-teman. Lu gak kesel Saya lagi strike. Lu gak kesel mah. Ya rawa. Torokong. Lumayan teman-teman. Oke teman-teman, ini ada lubang bagus nih. Mudah-mudahan ada belutnya. Lubangnya mantap. Mudah-mudahan ada babonnya. Teman-teman, kayaknya lagi disantap. Lubangnya lumayan super teman-teman. Mudah-mudahan pelut menjadi super ya. Tarik pelut. Tarik lut. Oke teman-teman, kita coba strike ya. Strike. Tarikannya lumayan teman-teman. Mudah-mudahan babon. Tarikannya lumayan kuat. Aduh, lumayan teman-teman. Cuma sebesar ini belutnya. Oke teman-teman, kita coba cari yang lain. Salam Stobi strike. Teman-teman, langsung disantap nih. Pas. Oke teman-teman, kita coba lagi. Langsung santap ya teman-teman. Tarik dulu. Strike. Lumayan. Lihat nih teman-teman, lumayan. Ukurannya lumayan. Udah mulai kuning nih. Hasilnya. Oke teman-teman, kita coba cari yang lain. Salam satu hobi strike.
Hasilnya teman-teman, lumayan. Mantap. Enggak, jadi lubang yang kadang. Đấy kan. Chui xuống lấy cái xương xuống. Aduh, belum nang kasasku. Lấy gạ cả xương. Mà bị nó năng lên đi. Nah, cái lệch Nggak mau. Sàn cụ rồi. Mau pilih kayak. Nah, sangkuk serata. Nih. Allah ya deh. Daknya kan kadang ni ni. Mau laki. Ya untuk mesti di lubang sana lapang ya. Oke teman-teman, cuma sebesar ini belatnya. Oke, kita coba cari yang lain. Strike. Mundur. Pak, vậy người gần cái chuyện cậu con đã muốn đi chấm vãi rồi, cũng vừa đi. Nhiều này. Ta chỉ Mau dah. Sangkut. nghe kalian Apa sih ya? Nih, kali. Dari, bisa kan? Ini sama ini. enggak lah landang kan. Hasilnya teman-teman, lumayan. Oke.